السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا وليت معكم في الميم جور. كملنا لو سكري. سمحوا لي c'est que pas pratique ces trucs là, hein. C'est très pied, hein. Bon bref, c'est pas grave. Alors on des pancakes salés. نسحقوا في هاد les pancakes du lait, de la semoule extra fine, de la ciboulette fraîche, un demi-poivron coupé finement. Voilà. Voilà. C'est la ciboulette hadi. Ou hadi, c'est le poivron coupé. D'accord? Comme rouge ou la jaune ou la vert, l'essentiel c'est du poivron. Un peu de poivre. Un peu de thon, du thon nature. Voilà, de la levure boulangère et la levure chimique et le lait. Après le sel, le poivre bien sûr pour assaisonner. Voilà, ça là. Bon, je vais mixer le bol. سلام. دوك نولي معكم فوا اوف. خلي هاد المرة تخدم شويه باسكو غادي الميكسور وغتبطا بزاف، وانا ما عندنا ما نديرو غير نستناوها هي دير الميكسور والله العظيم. راه قلت نحبسها شويه ونخففها شويه. دونك جي مي في لو بول لو لي. جو تو ميتر en même temps الحليب، الخماره، الملح ولا لا سمول اكسترا فين. دوك ندير لكم لي زانغريديون من بعد في la barre d'infos, d'accord? Donc vous mixez tout, hein. Alors couchez, donc il y a les œufs, il y a le lait, il y a la semoule, le poivre والملح. ومن بعد ومن بعد كي تكملوا هنايا راهي نقزت شويه كمان هاد المرة. درت هذيك لي سيبولات، لا سيبولات والبوافرون. هادو الخماره هادو من ميكسيهم حتى مع باش ما نميكسيهمش، داكوغ. غير نخلطوهم بالمغرف باش ما يطحنوش ابار ou le temps, voilà. Et à part ça تخلو واحد 15 minutes comme il y a la levure chimique. ما نخلوش تبطا بزاف، شو كتقالت en 15 minutes طون كو لميت ودرت المقله تخمرت en 15 minutes. تخمر هاد الحيه هادي زعما franchement sincèrement elle était super bonne. C'est la première fois que je l'essaye et j'ai trouvé qu'elle était super bonne. Une idée vraiment une entrée. هادي زعما حاجه entrée ديروها avec une salade. Vous allez voir à la fin pour accompagner les galettes. Moi je trouve plutôt les galettes. Moi c'est, alors ça c'est des pancakes salés, mais moi je trouve plutôt galettes parce que c'est déjà fait avec la semoule ou le khamara et tout. Donc بديتكم بوحده كبيره. هذه ça peut s'accompagner avec une salade, vous allez voir tout à l'heure à la fin. Sinon après vous les dites comme des petites, voilà. Tannique pareil, vous avez des idées, pas mal d'idées à faire avec ça. S'accompagne avec une soupe aussi. Voilà, moi je dirais plutôt galette. Voilà, c'est très très légère, hein. Je l'ai mangé, c'est pour ça que حاجه مليحه كما قلت لكم في هذه لا فوا اوف حتى من نكمل لا فيديو وندوق لكاع الحاجه عاد باش au moins je sais ce que j'ai mangé, si c'est bon ou pas. Donc حتى كي تشوفوا نشفت tout autour, vous retournez le pancake facilement. Donc voilà, après c'est قمو بشويه facilement vite fait. ولا مليحه كي تكون حاميه surtout وخفيفه خفيفه خفيفه بالبزاف. Donc voilà, بشويه عليكم تقلبوها et puis tu vois طابت bien, c'est bon. Je vous conseille vraiment de la manger chaude, elle était vraiment bonne. ولا كان انا حشيه عاود كليتها حميتها غير في التوستر. قولي درتيها جديده، حميتها درت وحده صغيره ودرت اون ترانش دو فروماج وزدت وحده فوقها ودرتها فوق التوستر واحد كالكو سكوند. كلشي داب، سيتي سوبر بون. دونك انا درت لكم بون في التو ديبي قلت لكم اش ديروا فيها. دونك سي بلوتو
Il y a du fromage râpé, il y a 200 grammes de fromage râpé, il y a du 400 millilitres de lait, il y a des œufs, ciboulette, poivron, du thon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes, hein, كيما تقولوا نتوما courgettes, vous pouvez me couper en petits dés. واللي ما يبغيش فلفل هكا croquante, انا je l'ai vraiment aimé. Eh ben لما تحبوهاش croquante كيما هكا باسكو درتها خضرة. أنا عجبتني كيما هاكا croquante, hein, moi j'aime bien. Mais اللي ما يبغاهاش يطيب, il a fait revenir un petit peu في مقلة, de l'huile et un peu d'huile et poivron ou le بصلة تانيك, caraméliser l'oignon aussi, c'est super bon. تخلطوها le liquide et ça vous fait une galette. Voilà, nous comme في الحق عجبتني, sincèrement à refaire. En plus, avec la semoule, c'est vraiment, c'est léger, vraiment léger. أما pour dépanner هكا حاجة خفيفة, عندكم par exemple حاجة, عندكم un plat وما بغيتو حاجة تزيدوها معاها, هادي ça peut faire l'affaire. Ça s'accompagne surtout en salade. Moi, j'avais mis, vous allez voir à la fin, j'avais mis une salade. راني ناكل, المرايا تاكل حامية, حامية تعرفي كي جات شابة, ما نقولكمش. Vraiment super bonne, واحد البنة تاع لا سيبولة تاع البوافرون, magnifique وليجير, تقولي ماكم تاكلوا فيها والو. c'est un truc en plus ou كيما واحد يبدل ينوع. انا j'ai aimé aussi les petites, les tout petites هكا, j'ai fait 3 petites في المقلة. تنجمو ديروا فيها دي ترانش دو, ولا ديروا لا موتزاريلا, وديروا وحده فوق وحده وديروها غير في التوستو تحماو, تعرف تقول ولات كي لاستيك داك الفرomage الداخل. سيتي سوبر بون. moi j'aime bien ces trucs, هادو لي خفاف فيت في تاع en tout et pour tout واحد une demi-heure, entre 15 minutes تخليها تخمر شويه. voilà, 15 minutes تاع التخمار و 15 minutes تاع la préparation. وما تجيكوش بزاف, bon انا جاتني on va dire 4 كبار, واحد 5 كبار وقيله, واحد 6 ولا 7 petites. c'est ça dépend le soir. Moi je trouve que c'est mieux, c'est léger. هاد المراه راهي طيب, غير طيب, راهي طيب. Donc là, je vais commencer à vous montrer les petites. C'est mimi quand même les petites. Voilà. نتوما واش ديروا, نتوما واش ديروا. انا دوك تشوف واش درت انا. فرانشمون جي ايمي لو بلاسيت اللي درتها انا لا فان. زعما تقلشت روحي, درت طبسي وفرشيت. انا نبغي روحي, قلت لكم بكري نبغي روحي. ما نستناش انا. Moi j'aime bien comment l'assiette elle est décorée, il y a beaucoup de couleurs, il y a c'est quand même bien. Après d'où les petites, ça s'accompagne de une coupelle de fromage frais, فيها du fromage qui m'a carré frais ou là, ou te darbour qui m'a avec un peu de du poivre ou là, ou dire haka tramsou به. Ça s'accompagne aussi bien هكا dans une petite comment, un petit récipient صغير, un bol صغير, تحطوا فيه du fromage frais وتضربوا غير بفرشيطه. تنجموا ديروا شويه تاع بوافر وديروا واحد quelques gouttes de citron. voilà, ça fait genre d'un apéro quoi. ديروا هادو لو بيتيت في l'assiette, وحده هذاك le petit ramequin de fromage frais. C'est beau. Voilà, mon assiette qui va être prête. Voilà, انا درت كيما هاك. J'ai mis une tranche كبيره. J'ai coupé l'avocat, la tomate en tranches, درت غير un peu de sel. Voilà, تنجمي ديروا كيما هكا et vous allez manger. Mais ça c'est انا كيت كيما هاك, ça قهمتني على بالكم. À côté, bon, j'ai mis un peu de vinaigre, donc comme l'huile اللي شريتها, l'huile
دوك نوريكم l'huile اللي شريتها درتها فوقها في la salade, il est super bon avec un peu de citron, شوية مليحة et puis voilà, c'était franchement c'était mon repas. J'ai mangé que ça m'a suffi. ولا تقلعوا ديروا غير هكا. كل واحد واش راه باغي. أنا j'ai aimé وحدة فوق وحدة. C'était mon repas complet. Il y a tout dedans, donc pourquoi pas. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez essayer et vous allez me